इस नशिस्त में हम सूरत निसा का तज़किरा करेंगे। तरतीब मुसहफ़ के एतबार से ये चौथी सूरा है और नुज़ूल कुरान के एतबार से सूरह मुम्तहिना के बाद नाजिल होने वाली ये सूरह मुबारका है। और ये सूरा मदनी सूरा है, इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है। इसमें 24 रुकू और 176 आयतें ज़िक्र की गई हैं। दूसरा एजाज़ इस सूरह पाक को ये भी हासिल है कि ये सूरह बकरा के बाद सबसे बड़ी कुरानी सूरत है। सूरह निसा के ज़माना नुज़ूल के मुतल्लक़ बाज़ कराइन की बिना पर उलमा ने ये कहा है कि सूरतुन निसा का ज़माना नुज़ूल 3 हिजरी के अवाखिर से लेके 4 हिजरी के अवाखिर तक या 5 हिजरी के अवाइल तक है। शवाल के माह 3 हिजरी में जंग उहद हुई थी, जिसमें 70 मुसलमान शहीद हुए थे। और उस वक़्त इन मुसलमानों की वरासत और इनके यतीम बच्चों की कफालत का मसला पैदा हुआ था। इसलिए मुसलमानों की वरासत और उनके यतीम बच्चों की कफालत से मुतल्लक़ आयात इस मौका पर नाज़िल हुई। और हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती, जिनकी सन्ने वफ़ात 911 हिजरी है, आप फरमाते हैं कि इस सूरत में औरतों के अहकाम बकसरत बयान किए गए हैं। इस वजह से इस सूरा का नाम सूरतुन निसा है। और अगर हम देखें कुरान मजीद की पहली 7 बड़ी सूरतों को, जिनको सबउत तवाल कहते हैं, यानी सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनआम, सूरह आराफ, सूरह अनफाल, तो ये 7 सूरतें ये बड़ी सूरतें बनती हैं। इसीलिए जब सूरह निसा नाज़िल हुई तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने हुजूर को सुबह तकलीफ में महसूस किया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर तकलीफ के आसार ज़ाहिर हो रहे हैं। तो आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 7 बड़ी सूरतें पढ़ ली हैं, यानी वो मेरे क़ल्ब अतहर पर नाजिल हो गई हैं। और सूरह निसा का सूरह आल इमरान के साथ जो इर्तिबात और मुनासबत है, उस हवाले से उलमा ने मुतअद्दिद अक़वाल नकल किए हैं, जिनमें से बाज़ आपके सामने रखे जाएंगे। इनमें वजह मुनासबत सूरह आल इमरान तक़वा इख्तियार करने के हुक्म पर ख़त्म होती है, यानी वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून पे इसकी इंतहा होती है। और सूरह निसा जो है ना, इसी तक़वे को इख्तियार करने के हुक्म से शुरू हो रही है। सूरह निसा का इब्तिदा अगर पढ़ें तो वहाँ तक़वे का जिक्र आता है, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम। ये एक इसकी वजह इत्तिसाल है। और दूसरी वजह, इन दोनों सूरतों में यहूद और नसारा के खिलाफ हुज्जत कायम की गई है। एक वजह इत्तिसाल ये भी है कि इन दोनों सूरतों में मुनाफिकीन के मुतल्लक भी किताल के ज़िमन में आयतें आई हैं। एक वजह इत्तिसाल ये भी है कि इन दोनों सूरतों में किताल के मुतल्लक आयतें हैं। एक वजह इत्तिसाल ये है कि सूरह आल इमरान में ग़ज़वा उहद के मुतल्लक बहुत सी आयतें हैं, और इस सूरा में भी ग़ज़वा उहद के जिक्र को लाया गया है। एक वजह इत्तिसाल ये भी है
کہ سورہ آل عمران میں جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات کے ضمن میں مخالفین کے ساتھ سلوک کا ذکر تھا، سورہ نساء میں اپنوں کے ساتھ سلوک کا ذکر کیا گیا ہے، مثلا یتیموں، رشتہ داروں اور بیواؤں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو 4 چیزوں سے بنیادی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علم ہے، ایک شجاعت ہے، ایک عدل ہے اور ایک عفت ہے۔ علم اور شجاعت جو ہے اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں کیا گیا ہے۔ علم کا ذکر سورہ آل عمران میں ان الفاظ کے ساتھ بھی مذکور ہے، نزل علیک الکتاب بالحق اور وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون، اور شجاعت کا تذکرہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ہے۔ اور سورہ نساء میں عدل اور عفت کے متعلق بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہی مضمون آئیں گے، عدل اور عفت والے۔ اور سورہ نساء کے مضامین کا اگر خلاصہ بیان کروں تو سورہ نساء 1 سے لے کے 6 تک جو آیات ہیں ان میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی اور تعدد ازدواج کی اجازت ہے۔ 7 سے لے کے 14 تک جو آیات ہیں ان میں وراثت کے احکام مذکور ہیں۔ پھر 15 سے لے کے 18 تک معاشرے سے فحاشی اور بے حیائی ختم کرنے کے ابتدائی احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ 19 سے لے کے 25 تک جن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور جن سے جائز نہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ 26 سے لے کے 31 تک اعمال صالحہ اور توبہ کی تلقین کی گئی۔ مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ 32 سے لے کے 40 تک آئلی اور معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان اور بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ 41 سے لے کے 59 تک ایمان اور اعمال صالحہ کی نصیحت، یہود کی شرارتوں کا رد اور مسلمانوں کو یہود سے خبردار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ 60 سے لے کے 126 تک منافقین کی اور جہاد سے بھاگنے والے لوگوں کی سرزنش کی گئی ہے۔ دارالحرب میں گرے ہوئے مسلمانوں کے احکام بیان کیے گئے، مسلمانوں کو منافقین سے متنبہ کیا گیا ہے۔ 127 سے لے کے 176 تک یتیموں کے متعلق احکام کی تفصیل، منافقوں کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ یہ اس کا اجمالی مضامین کا خاکہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔